वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ हैं इस ज़ियाफ़त इलाही के महीने में जिसमें हम प्रोग्राम लाए हैं आपके लिए क़िराअत का सुल्तान। हम उस मरहले में पहुंच चुके हैं जहां पर ये मालूम करना है कि इनमें से कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान। हमने पूरे माह मुबारक रमज़ान में इसी लम्हे का इंतज़ार किया और ये सफ़र सिर्फ माह मुबारक रमज़ान में नहीं बल्कि इससे पहले शुरू हो चुका था, लेकिन आप सब नाज़रीन ने हमारा साथ दिया यकम रमज़ानुल मुबारक से। हम इसके लिए आपके मशकूर हैं। आज ऐलान होगा कि कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान। इन सुल्तानों को देखकर मुझे उस सुल्तान की याद आई जिसे हम हकीकी तौर पे कारी कुरान कह सकते हैं, जिसके लिए हम दुआगो भी हैं, जिसके लिए हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ऐसा कारी कुरान दिखाया और हमारा बच्चा बच्चा वैसा कारी कुरान बने। वो कारी कुरान जिसने नोके सिना पर जाकर कुरान की तिलावत की। सूरह कहफ की आयत थी, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़िर रक़ीम अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम याद नहीं करते कि अस्हाबे कहफ़ और रक़ीम हमारी अजीब आयात में से हैं। और मैं कहूँगा कि नोके सिना पे कटे सर से हुसैन इब्न अली ने बताया कि देख लो सर तन से जुदा हो जाता है, लेकिन कारी कुरान की ज़बान से तिलावत कुरान जुदा नहीं होती। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप जजिस का कि वो आयात जो नोके सिना पर तिलावत की गई उनको दोबारा यहाँ पे तिलावत किया गया। मैं जानना चाहूँगा अपने जजिस से, अपने इन खूबसूरत हीरो का, ये जो कारी कुरान हैं, ये जो कुरान की तिलावत करते हैं और क़िराअत का सुल्तान बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ाहिर है कंपटीशन हो गया नाजरीन, लेकिन अब हमें कमेंट्स लेने हैं अपने जजिस के कि किस तरह से तिलावत की। ज़ाहिर है फ़ाइनल है, सख्त मरहला था और मुकम्मल स्ट्रेस के अंदर थे हर एक इनमें से, मुकम्मल स्ट्रेस में। और चूँकि आयात भी हमने बिल्कुल यहीं पर फिल मजलिस इनको दी और इन्होंने वही आयात जो इनको दी गई उनकी तिलावत की गई। तो मेरा ख्याल है कि शाह साहब आपसे शुरू करते हैं, आप मेरे नज़दीक हैं। जी जी। तो बताइएगा कि हमारे बच्चों ने, अब आपके ऊपर है एक एक करके बयान करना है या जिस तरह से मर्जी या जी ओवरऑल मेरे आपने ख्याल बताना है? में एक एक करके जी, सबको बता ठीक। देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। चलें, मेरे ख्याल जी से मोहम्मद अली से शुरू करें। जी जी बिल्कुल, मेरे सामने मोहम्मद अली का ही जो है वो रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। मोहम्मद अली ने अपनी तिलावत में 5 जगह पर लहन को कमज़ोर किया है। अच्छा, हाँ, गिरफ्त नहीं थी, उसकी वजह सांस की कमी भी एक दो हालांकि जगह। दाद बहुत दिया आप लोगों जी ने, हाँ। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से। जी हाँ, मगर यह है कि वो बल्कि इब्तिदा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह इसमें जलालत का जो खड़ी ज़बर थी जी उसमें भी इनका लहन जो है वो कमज़ोर सही। पाया गया। 5 जगह इनकी जो है वो आवाज़ को अनकंट्रोल हुई और उसके बाद ये मेरे ख्याल में यही है। जी हमारे भाई हुसैन शाह साहब के लिए जी क्या हुक्म है? जी हुसैन शाह साहब का ये है कि इनका 6 जगह पे आवाज़ कंट्रोल से बाहर हुई है सही है, और एक जवाब जो 2 रिक्वायर्ड थे उन्होंने एक पढ़ा ही नहीं है, सही। सिर्फ जवाब तक रहे हैं जी और एक जवाब इन्होंने देने की कोशिश की है मगर वो नाकिस हुआ है। ठीक। जी, और इजाफी जो इनको हमने जवाब दिया था वो भी ये मुकम्मल नहीं कर सके। सही। जी हमाद अमीन, जी ये 2 हमाद इकट्ठे हो गए हैं।
حمادین ہے جی جی جی، تو حماد بہرحال حماد امین کے بارے میں پہلے بتائیں حیدرآباد سے جی حماد امین ان کی تلاوت میں 8 جگہ پر لحن خراب ہوا اللہ اکبر اور ایک جواب الجواب یہ نہ پڑھ سکے صحیح جس پر ان کے نمبر ٹھیک ہے اور حماد اللہ جی حماد صوت اللہ الجن آپ ٹائٹل دیں رہے گا قائم یا لے لیں گے آج اب دیکھ لیں اب ان کی پرفارمنس میں پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جی ان کا جو مقام حجاز تھا وہ جواب الجواب سے خالی تھا اور رست کا انہوں نے جواب دیا ضرور ہے مگر جس اسکیل سے یہ قرار لے کے آ رہے تھے اس سے ہٹ کے انہوں نے جواب ٹھیک الجواب بڑی پھرتی سے دیا صحیح محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اسکیل چینج کر دیا خیر وہ جو ایفیشنسی آج دکھائی ہے انہوں نے ہاں آج فائنل میں نے جواب الجواب کے نمبر ضرور دیے ہیں مگر اس میں سے چلیں اپنا دیکھتے ہیں اختیار انشاءاللہ استعمال کہ کیا کیا ہوا جی بہت شکریہ جی قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ اور بہت خوب میں مجموعی طور پر آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا آپ نے سب صحیح نے ماشاءاللہ اس لیول تک آئے ہیں اور اتنے مراحل سے گزر کر آئے ہیں تو یہ آپ سب کے لیے مبارکباد ہے سب سے پہلے تو اور آئندہ فیوچر کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو لہجات ہیں ان کو ضرور پڑھیں لیکن تجوید کتابیں لائیں آپ کوشش کریں کہ لہجات پڑھتے ہوئے تجویدی جو قواعد ہیں ان سے آپ ادھر ادھر مت ہوں جی بنیاد تجوید ہے جی، اس کی بنیاد بنیاد پہ ہے، آگے اس کی بنیاد لہجات پر کی آپ آگے پریکٹس کریں لہجات پڑھنا انشاءاللہ چاہیں تو بہت کریں۔ خوب جی ڈاکٹر صاحب جی آپ کے میں پاس تو سب سے پہلے تو نیوز چینل کو میں واقعاً یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلی بار کوئی ایسا مقابلہ آپ نے پاکستان میں کروایا قراء کے درمیان اور ٹائٹل بھی آپ نے اتنا خوبصورت یہ قرأت کا سلطان اچھا یہ جو پہلی دفعہ آپ نے کہا ہے کیا یہ ٹی وی چینل کے حوالے سے میں بات بھی کر رہے ہیں یا بالکل پورے پاکستان پورے میں پاکستان ٹھیک۔ لیول پہ میں کہتا ہوں کہ یہ پہلی بار صحیح جو ہے کوئی ایسا مقابلہ جس میں قراءات کے کمپٹیشن میں جو اہم رکن ہے آج تک آل پاکستان کسی بھی مقابلے میں اس رکن کے طرف کسی کا شاید توجہ نہیں تھا یا اس پہ آج تک کوئی مقابلہ نہیں کروایا گیا یا کوئی ججمنٹ اس پہ نہیں ہوا لیکن پہلی بار جو ہے نا نیوز چینل پہ یہ جو مقابلہ ہوا اس میں اس چیز کو اجاگر کیا سبحان اللہ یہ جی خوشایند بات ہے بلکہ میں اس پہ تاکید کروں گا کہ قاری قرآن کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے بالکل صحیح جو معنی سے متعلق ہے تلقی معنی ایک قاری قرآن کے آواز میں اس کی جھلک ہونی چاہیے جب تک قاری قرآن کو معنی کے بارے میں نہ پتہ ہو القاء معنی نہ کرنا آتا ہو میں سمجھتا ہوں وہ قاری قرآن نہیں ہے اس کو ہم قرأت کے سلطان کا ٹائٹل بالکل بھی نہیں دے سکتے لیکن آج فائنل میں ہم نے واقعاً جو بچے فائنل میں آئے ہیں وہ اس کے مستحق ہے کہ گرچہ اس پہ آج تک کوئی مقابلہ نہیں ہوا لیکن مقابلے میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا وقف ابتدا کی جو رعایت انہوں نے کی اور بہت بہترین انداز میں کی اور بہت کوشش کی آج میں جی آپ بتا رہے ہیں ترجمے کا بھی بتا دیں کتنی اہمیت ہے کیونکہ ہم نے آج ان کو فی المجلس یعنی اسی وقت بیٹھے ہوئے آیت دی ہے یہ کہنا چاہوں گا جس طرح جو ہے جسم کے لیے روح ضروری ہے صحیح لازم و ملزوم ہے اسی طرح قرأت قرآن میں تجوید کے ساتھ ساتھ وقف ابتدا اس کی روح ہے صحیح صوت و لحن کے ساتھ لہذا اس چیز کو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ساتھ رکھنا چاہیے اور خصوصاً میں قراء حضرات سے گزارش کروں گا وقف ابتدا کی جو ہے اگر آپ اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم نحو اور صرف جو ہے کسی حد تک آپ کو اس سے آگاہی ہونا ضروری ہے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں مدارس نہ ہو تو ہم بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ پاکستان میں ہم جو ہے نا میں خود جو ہے 20 سال ملک پاکستان سے باہر رہ کے انہی چیزوں کے حوالے سے ہم نے اہمیت دی اور آج ہم اپنے پاکستان کو ترجیح دے کے اپنے اس ملک میں آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس علم کا میں خمس ادا کروں صحیح تو خمس اسی طرح ادا ہوگا آپ جیسے قاری آئیں اس علم کی زکوٰۃ اس علم کا خمس ادا کرنا چاہتے ہیں اس اور کی جو ہے پرچار کریں اور مقابلوں میں ان چیزوں کو دیکھنے کو ملے تو پھر لگتا ہے کہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے بہت خوب تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس کیا اچھا آپ نے صرف و نحو کا نام لے لیا میں ناظرین کو بتاتا چلوں صرف و نحو عربک گرامر کا نام ہے اور اس کا ریلیشن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ضرور ہے یقیناً وہ لفظ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے کس طرح سے اور وقت ابتدا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہاں سے جملے کو شروع کرنا ہے جس طرح ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو ہم جملے کو درمیان سے شروع نہیں کرتے
ایک ابتدا ہے اس کی اور ایک انتہا ہے. اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیونکہ ظاہر ہے اس مفہوم کو پہنچانا ہے, اس احساس کو ٹرانسفر کرنا ہے مقامات کے ذریعے, تو اس پہ لازمی ہے کہ ترجمہ حتی مرحوم مصطفیٰ اسماعیل کے بارے میں آپ دیکھیں, ان کی قراءت میں جو ہے نا خود جو صوت اللحن جس انداز میں وہ کرتے تھے تو اس سے معنی کی جو ہے جھلک محسوس ہوتی تھی. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب مقامات کا بھی تعلق مفہوم اور معنی کے ساتھ ہے. مقامات کا بھی بہت گہرا تعلق ہے, یعنی جب آپ کو ترجمہ ازبر ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ ادا دیتے ہیں. ہاں جی, جواب میں پیش کر رہے ہوتے ہیں, گویا اس بلند معنی کو آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں, جی بالکل صحیح کر رہے ہوتے ہیں. جی تو انشاءاللہ سب قاری جتنے بھی آئے ہیں, میں کہتا ہوں سب مبارک کے مستحق, سب نے بہت اچھے پرفارمنس کی, لیکن ظاہر ہے یہ مسابقہ ہے, کسی نے پہلے اور مقابلہ ہے, آخر میں کسی نے اول ہونا, دوم ہونا, سوم ہونا, وہ اس کی قسمت ہے, وہ اس کی محنت ہے بلکہ میں کہوں گا. اور جو آخر میں آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اپنے محنت اور پرفارمنس سے وہ آگے آئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام قاری میرے نظر میں سب سلطان ہیں. بہت خوب, یقیناً یہاں تک پہنچے تو یہ سلطان ہیں. یہ 600 میں سے 4 خوبصورت ہیرے ہمارے سامنے آج موجود ہیں اور 3 صوبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. صوبہ سندھ کی نمائندگی ابھی ہو رہی ہے حماد امین کے ذریعے سے, صوبہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی حماد اللہ اور حسین شاہ صاحب وہاں سے ہیں, اور بلوچستان کی نمائندگی ہمارے بھائی اس وقت کر رہے ہیں جناب محمد علی صاحب. تو ناظرین کرام, ظاہر ہے آپ کو بھی انتظار ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے شدت سے, اور ہمارے بچوں کو بھی انتظار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنا, کون پہلی پوزیشن میں آیا, کون دوسری, کس نے تیسری اور کس نے چوتھی پوزیشن دی. تو اس کی اناؤنسمنٹ ابھی ہم کرنے لگے ہیں. جی ناظرین کرام, تو وقت آ چکا ہے. بیٹا آپ لوگ تیار ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کون فرسٹ آئے گا, کون سیکنڈ, کون تھرڈ, کس کی چوتھی پوزیشن ہوگی؟ اتنے گمسم آپ ہو گئے ہیں جسے کیا کہا جائے. جی حماد کیا لگتا ہے بھائی, آپ بولیں. حماد بولے گا کہ کیا لگتا ہے؟ میں اپنا بتاؤں. میں نے حماد کہا ہے, پتہ نہیں 2 حماد ہمارے پاس, حماد اللہ بھی ہیں اور حماد امین بھی ہیں. کون پہل کریں گے؟ اچھا یہ پہلے بھی جو ہے نا قرہ کر کے اندر آ رہے تھے. اچھا اندر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا ان میں سے جب پڑھنا تھا. جی کیا لگ رہا ہے حماد؟ چلے حماد امین آپ بتائیں کیا لگ رہا ہے. بس کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تو فی الحال. کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کو پھر ہم فارغ کریں. آپ کو آج اپنے پرفارمنس کے بارے میں کتنی آپ کو امید ہے؟ جیسے کرنی چاہیے تھی پرفارمنس ویسے نہیں ہوئی میری. صحیح. کیا مسئلہ تھا, کیا وجہ یہ تھا کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ایسا مقابلہ فائنل کہ جس میں آیتیں بھی خود ہیں اور جواب الجواب اور باقی تمام چیزیں مقامات وغیرہ. جی تو اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. کس کا نام پہلے میں لوں؟ چلے والنٹرلی بتا دیں کس کا نام پہلے لوں. بھائی جان کہ اب تک جو کانٹیسٹ تھا وہ تو انہوں نے بتا دیا, حماد امین نے. تو حسین, بلکہ حماد اللہ سے پوچھتے, حماد کے بعد حماد ہے. اوور آل سارا کمپٹیشن کیسا رہا, ججز کی ججمنٹ اور سارا کچھ, کیا معاملات تھے, کیسے تھے؟ الرحمن الرحیم. جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست مقابلہ تھا اور بہت سیکھنے کو ملا, اور الحمدللہ جیسے جج حضرات نے جیسے مقابلے میں ہم نے حصہ لیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رہنمائی کی, اور الحمدللہ بہت اچھا رہا مقابلہ, بہت سیکھنے کو ملا. ججز نے عادلانہ فیصلہ کیے ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ عادلانہ فیصلہ. الحمدللہ. چلیں جی ہمارے ججز کے لیے ہمارے کنٹیسٹنٹ اور جتنے بھی ساتھی ہیں ایک مرتبہ تالیاں بجا دیں تاکہ بگ اپلاس فار آر ججز. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی حسین شاہ صاحب آپ بتائیں. اعتراض الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار فلاں بندے کو انہوں نے فیور دی ہے یا فلاں کو زیادہ نمبر یا کم دیے ہیں, ایسے اگر محسوس کبھی ہوا ہو تو بتائیں. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی بھی محسوس نہیں ہوا. ماشاءاللہ ہم نے اس نے اچھی طرح اصلاح کیا الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں جی محمد علی آپ کیا کہیں گے ججز کے بارے میں ہمارے؟ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ میں ہمیشہ دعا کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین 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 ماشاءاللہ. دیکھیں جی بہت ہی اچھے سنہری ہمارے بچے ہیں یہ, اور بالکل فیئر ججمنٹ تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاؤٹ بھی تھا تو ہم ڈائریکٹلی پیچھے جا کے پی سی آر میں باقاعدہ ویڈیو چیک ہوتی تھی اور وہ سارا کچھ سلسلہ چلا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ خزیمہ کی دفعہ
लफ्ज़ का एक हुआ था कि लनासिहून को लहाफिजून पढ़ दिया, तो वो भी हमने वीडियो चेक पहले की ताकि उनको दिखाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के जहन में रह जाए मैंने सही पढ़ा था और जजेस ने मुझे गलत नंबर दिए। तो इस हद तक हमारी यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस रही है। जजेस के साथ भी बहरहाल बाज़ औक़ात सख्त बर्ताव हम माज़रत चाहते हैं, लेकिन चलते हैं अपने अगले मरहले की तरफ, और वो है क़िराअत का सुल्तान। कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान, ये जानना चाहते हैं, लेकिन ये हम बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम क़िराअत का सुल्तान में, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान। चारों दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, चारों ने होटल में एक साथ कुछ वक्त गुजारा और ये बेहतर एक दूसरे की हालत जानते हैं, और तमाम लोग इस इंतज़ार में हैं कि पता लगे कि कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान। मेरा ख्याल है कि अगर डॉक्टर साहब आप हमादुल्लाह के नंबर अगर आप दिखा दें। हमादुल्लाह, जी हाँ, 8 नंबर हमादुल्लाह आपको दिए हैं वक्फ इब्तिदा के डॉक्टर साहब ने जी। हुसैन शाह साहब के नंबर दिखा दें। हुसैन शाह साहब 8 नंबर हुसैन शाह साहब आपको भी मिले। खैबर पख्तूनख्वा के दोनों नुमाइंदों ने वक्फ इब्तिदा में अपने उस्ताद से, हमारे जज से 8 नंबर लिए, तो दोनों बराबर हो गए भाई यहाँ पे, एक उस्ताद के नज़दीक। चले जी, मोहम्मद अली के नंबर दिखा दें। मोहम्मद अली जी। नाज़रीन कराम, जितना स्ट्रेस यहाँ पर है इतना यहाँ पर भी है हमारे जजेस की तरफ भी। मोहम्मद अली आपको डॉक्टर साहब ने दिए हैं 7 नंबर। हमाद अमीन के नंबर भी दिखा दीजिए। 6 नंबर जी। क्या लगता है कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान? हमादुल्लाह कौन बनेगा? नंबर आप लोगों ने देख लिए एक उस्ताद के जी। हमाद अमीन, यार ये तो सोमन बोकमन वो वाली हालत तो ना हो भाई, कुछ बोले तो सही। अपना ही कह दें सारे ये पहले था, पहले हर कोई अपना कहता था कि मैं बनूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। अच्छा, आज अजब बात है, आज इनमें से कोई भी दावा नहीं कर रहा। खुद ताज्जुब है कि आज के नंबर के हिसाब से जी, क्योंकि मैं इनका पहला भी परफॉर्मेंस देख चुका बिल्कुल हूं ना, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आज वाकई नंबर मेरे हिसाब से वक्फ इब्तिदा में इनके उस तरह से नहीं है, उस तरह से जी। तो आज कॉन्फिडेंस नहीं है, आज नहीं कहना भाई इंशाल्लाह जो अल्लाह चाहेगा। उस्ताद ने जो नंबर दिए लास्ट टाइम देखे, जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए हैं, जब भी हमने पूछा इन लोगों से, जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी मैं ही जाऊंगा, अल्लाह पे तवक्कुल। आज क्या हुआ भाई? चले इंशाल्लाह, बहुत इंतज़ार हो गया। मैं सबसे पहले जो हमारे चौथे नंबर पे कंटेस्टेंट आए हैं उनका ऐलान कर देता हूँ, ताकि बाकी 3 फिर आपस में मीटिंग करके डिसाइड कर लें कि हो सकता है शायद किसी का कोई आप कहें कि कोई बात पूरी हो जाए, कोई दुआ पूरी हो जाए। तो हमारे चौथे नंबर पे जो दोस्त आए हैं वो हैं हम्माद। हम्माद तो 2 हैं भाई हमादैन। अब ये आपस में बताएं कौन बनेगा। हम्माद अमीन। हमादुल्लाह नहीं है जी। हमादुल्लाह साहब, बाकी जजेस ने कितने नंबर दिए होंगे आपको? बताएं जी, बोले हमाद भाई, आप तो मुसलसल खामोश हैं, ये ना हो कि इसी खामोशी में आप यहां से चले जाएं। कुछ तो बताएं भाई, कुछ सलाम दुआई ले ले यार हमसे। चलें बताएं कि नाजरीन के लिए को पैगाम देना चाहते हैं आप इन आखिरी लम्हात में। घबराए हुए हैं। ये ज़बान का भी रोज़ा हो गया भाईजान, ठीक है रोज़ा है, रोज़ा लग रहा है। आपसे भाई एक दरख्वास्त की है कि आप अपना आखिरी पैगाम हमारे कैमरे में अच्छा सा पैगाम आप नाजरीन को अपना पैगाम दे दें, क्योंकि हमाद जो हैं वो सबसे आखिर में आए हैं और 4th पोजीशन है हमाद की। तो प्लीज़
چلیں ججز کے بارے میں آپ کمنٹس دے دیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ رہا. اور ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ میرے پاس آ جائیے, اس طرف آ جائیے میرے, آئیے جی. بہت بہت شکریہ. حماد چوتھے نمبر پہ آئے ہیں اور وہ ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, لیکن ناظرین کرام وہ حماد اللہ نہیں, حماد امین ہے. کیا ہوا حماد اللہ؟ جان آ گئی ہے اس میں, بتائیں جان آ گئی ہے؟ ابھی جان آ گئی, روح اندر آئی. الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ جائیں جی, واپس چلے جائیں اپنی جگہ پہ. اب کوئی اچھا پیغام بھی دے گا. جی ابھی پہلے حماد امین سے ہم پیغام لیں گے. حماد امین کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ واقعاً یہاں تک جو آپ آئے ہیں اور آپ نے وعدہ نبھایا اپنا, کیونکہ جب ہم نے آپ کا آڈیشن کیا تھا اس وقت خراش تھی کچھ گلے میں اور ہم نے کہا تھا آپ کو جانا ہے اوپر تک. آپ نے آج فائنل تک پہنچ کے یہ بتا دیا کہ آپ اپنے قول کے فعل کے پکے ہیں, اور یقیناً جس میں یہ صفت آئے اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے, اور یہاں تک آ جانا ہی بہت بڑی بات ہے, اور یقیناً ہمارے لیے, پورے پاکستان کے لیے آپ فخر ہیں, صوبہ سندھ کا فخر ہیں, حیدرآباد کا, اور پاکستانیوں کی آپ صوت الملین ہیں, قرآن کے قاری ہیں. تو آخری پیغام کیا دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے ججز, اور میں نے پہلی مرتبہ ایسا پروگرام دیکھا ہے قرات کا سلطان, اور آل پاکستان میں کبھی ایسا مقابلہ کبھی آج تک تو نہیں دیکھا میں نے. باقی ججز بھی بہت اچھے ہیں اور عدلانہ فیصلہ بالکل کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے, آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ آج آپ نے کافی مسٹیکس بھی کی تھیں, اور بہرحال غلطیاں, کیونکہ اب وقت نہیں ہے, فائنل تھا. شاہ صاحب جی جی, میرے نمبر کو ہی آپ نے بروز کیا ہے, تو میں چاہوں گا حماد امین سے کہ کیا میرے اس نمبر پہ آپ مطمئن ہیں؟ جی جی بالکل, اپنے پرفارمنس کے حساب سے میں پوچھ بالکل رہا ہوں. مطمئن ہوں. جی کیونکہ آیات ظاہر ہے, اور میرے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن مقابلہ ہے. آج آپ کا امتحان ہے, شاہ صاحب کو چھوڑ دیا ہے, ہم پہلے شاہ صاحب کا امتحان لیتے رہے ہیں نمبرز میں. ہاں جی, میں وہ سرخرو ہونا چاہتا ہوں, تو ظاہر ہے کم سے کم خوش رہے. جی میں چاہوں گا اپنے باقی اساتذہ سے کہ حماد امین کے 6 نمبر تھے, ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے, آپ باقی نمبر بھی حماد امین کے دکھا دیجئے. جی 5 نمبر آپ کو ملے ہیں تجوید کے استاد سے, اور 4 نمبر ملے ہیں آپ کو مقامات کے. 3 سیکنڈ حماد آپ نے اوپر لیے تھے اور اس کا 1 نمبر کٹا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دوبارہ اگر دکھا دیجئے 6, تاکہ سارے نمبر نظر آئیں اسکرین پہ. 6, 5 اور 4 ٹوٹل آپ کے 15 نمبر. 15 میں سے 1 نمبر ایکسٹرا ٹائم کا کٹے گا. 14 نمبر کے ساتھ حماد امین کو ہم یہاں سے رخصت کریں گے نیک تمنا اور دعاؤں کے ساتھ. آئیے بیٹا. کیا ہوا کیا تھا ویسے؟ میں نے حماد جب کہا تھا آپ کو ادھر بلایا, کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں, پاؤں بھی کانپ رہے تھے. اور اللہ اللہ, پاؤں بھی کانپ رہے تھے. دیکھ لے پھر, سلطان کا ٹائٹل اتنی آسانی سے نہیں ملتا بھائی. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ہمارے فائنل 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, جن میں سے ایک ہے قرات کا سلطان. ہمارا آج کا قرات کا سلطان, ان دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ کون ہوگا. جی اب بتائیں آپ تینوں میں سے کون ہوگا قرات کا سلطان؟ چلے ایک اور کام کر لیتے ہیں. پہلے ہم نے نمبر دکھائے ڈاکٹر صاحب کے, اب ہم نمبر دکھاتے ہیں قادری صاحب کے. قادری صاحب تینوں بچوں کے نمبر بتائیے. پہلے کس کا؟ آپ محمد علی سے شروع کر لیں. چلیں, محمد علی. محمد علی کے ہوئے 9 نمبر. جی حسین شاہ درمیان میں کھڑے ہیں, 7. جی اب حماد اللہ کے نمبر 8, 9, 7 اور 8. جی حسین شاہ جی کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ محمد علی بھائی یار پچھلے میں آپ نے زیادہ لیے, 8 آپ نے ڈاکٹر صاحب سے لے لیے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے 7 نمبر لیے, 8 نمبر انہوں نے بھی لیے ڈاکٹر صاحب سے.
तो इस दफ़ा 8 नंबर उनके वही नंबर थे, आपका नंबर कम हो गया। आपके भी चांसेस हैं भाई मेरे, क्योंकि अभी हमारे तीसरे जज रहते हैं। क्या लगता है कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। हमादुल्लाह, ये गया दोस्त, आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। हाँ, अपनी परफॉर्मेंस बताएं, किस तरह रही, क्या किया, यहाँ तक आप पहुँच गए माशाअल्लाह। आप पेशावर से हमने आपको ढूंढा था, आज आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या लगता है कैसा परफॉर्म किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया है। ठीक है जी। मोहम्मद अली बहुत खामोश है, मोहम्मद अली से पूछते हैं, मोहम्मद अली कौन बनेगा भाई क़िराअत का सुल्तान, क्या लगता है आपको? चलें जी नाज़रीन कराम, आखिरी लहज़ात आ चुके हैं। आज का हमारा क़िराअत का सुल्तान हुसैन शाह साहिब नहीं है। हुसैन शाह साहिब को नंबर जो मिले, शाह साहब अब आप दिखाइए शाह साहब के नंबर जो आपके पास बचे हैं। 8 डॉक्टर साहब ने नंबर दिए, 7 दिए नंबर कादरी साहब ने, और शाह साहब आपको काज़मी साहब की तरफ से 2 नंबर मिले। वजह आप पूछ सकते हैं अगर इन शॉर्ट जल्दी से बता दें। जी मैं बता चुका हूँ कि ये जवाब देने में नाकाम हुए थे, और इसके अलावा हाँ इसमें आपने स्केल जो है आपका हाई था, और 6 जगह आपकी आवाज़ कंट्रोल से बाहर हो गई थी, जिस वजह से लाहन ख़राब हुआ, और आप एक ही जवाब आपने पढ़ा था मगर वो भी नाकिस। 2 जवाब ना पढ़ने पे इनके नंबर ज़्यादा कटे, चुके हर जवाब के 2 नंबर थे। बिल्कुल सही, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे दूसरे कंटेस्टेंट है, बल्कि तीसरे जी, जिनको इतने कम नंबर मिल रहे हैं। इनसे पहले 2 कंटेस्टेंट थे, सेमीफाइनल में जीशान ने एक आयत छोड़ी थी, हमारे जज डॉक्टर साहब ने नंबर नहीं दिए थे, क्योंकि मुकाबले में आयत छूट जाए तो यही सिलसिला होता है, कोई नंबर नहीं मिलते। खुजैमा ने एक लफ्ज़ की गलती की और दूसरा लफ्ज़ पढ़ दिया, वहाँ पर भी नंबर मिले, और सबसे कम नंबर अब आपकी तरफ से फाइनल में आए हैं हमारे भाई हुसैन शाह के लिए। हुसैन शाह के कुल नंबर बनते हैं 17। आपने टाइम पे ख़त्म किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो, आप इस दौड़ में तीसरे नंबर पर आए हैं। इंशाअल्लाह आपसे कुछ देर में मुलाकात होती है। आइए जी नाज़रीन कराम, आप बताइए हमें, ये तो बोल ही नहीं रहे कि कौन बनेगा क़िराअत का सुल्तान। जी मोहम्मद अली, आपने 7 नंबर लिए डॉक्टर साहब से, 9 नंबर लिए आपने कादरी साहब से। शाह साहब के नंबर अभी आपको नहीं पता कि काज़मी साहब ने कितने दिए। हमादुल्लाह, आपने 8 नंबर लिए डॉक्टर साहब से, 8 नंबर ही आपको मिले हैं कादरी साहब से, और अभी हमारे उस्ताद के नंबर रहते हैं। मोहम्मद अली बताएं क्या लगता है, हमादुल्लाह आगे जा रहे हैं या आप आगे जा रहे हैं? भाई आप खामोश रहेंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसकी तकदीर में ठीक है? ये बताएं कि हमादुल्लाह चले जी। जो बंदा जितना की जहमत किया है, जिसकी तकदीर में अल्लाह ताला कुछ लिखा है वही होगा। जहमत के ऊपर है, लेकिन कौन बनेगा ये नहीं पता अभी आपको। अगर आप कोयटा में बैठते तो तकदीर में ना लिखा जाता ना। आप यहाँ पे आए हैं, मेहनत की है, परफॉर्म किया है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे बताएं। जी हमादुल्लाह, ये बताएं, आप मुसलसल कुछ पढ़ी जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आपको पता है हमें सरगोदा में एक बच्चा मिला था वजीफे वाला, और वो वजीफा करके आया था, और जितनी तेज़ी से आया उतनी तेज़ी से बाहर चला गया। आपको वजीफा पढ़ रहे हैं या नहीं, वैसे ही कोई जिक्र है? 50% मेरे ख्याल में वजीफ़ा, और 50% उसके साथ आधी मेहनत और आधे फिर काम चलते हैं। अच्छा, यानी 50 सिर्फ वजीफे भी नहीं। चले, वो जो वजीफा आपने किया है वो फर्स्ट आने का किया है, वो जो 50% वजीफा है? नहीं, वो वैसे जिक्र की बात कर रहे हैं। अच्छा, जिक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। यकीनन ज़ाहिर है इंसान को हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल होना चाहिए। मोहम्मद अली, आप भी कुछ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई? मोहम्मद अली परेशान खड़ा है, बहुत परेशान खड़ा है, बहुत परेशान खड़ा है, और सही है। और जब से आया है तब से परेशान। हाँ जी, जब से आया तब से परेशान है, और ये परेशानी बिल्कुल ठीक है इनकी, क्योंकि जाहिर है क़िराअत का सुल्तान है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारी, सुल्तानुल क़ुर्रा बनेगा। इसको अगर हम अरबी में कहें तो जिस तरह अरबी में टाइटल्स दिए जाते हैं, आप लोगों ने सौतुल जन्ना दिया या सौतुल मुलय्यन, तो हमारा क़िराअत का सुल्तान
बेसिकली मोहम्मद अली के लिए सुल्तानुल कुर्रा है। नहीं, ये तो सौतुल जन्ना हो गया ना, सौतुल ज़हब। सौतुल ज़हब जी, अब सौतुल ज़हब और सौतुल जन्ना जन्ना में से कौन बनेगा किरात का सुल्तान? तो मैं चाहूंगा मोहम्मद अली से इसका टाइटल वापस ले लिया जाए। मोहम्मद अली किरात का सुल्तान है। जी नाज़रीन कराम, तो हमारे किरात के सुल्तान हैं हमारे भाई मोहम्मद अली। आ जाए मेरे पास, आ जाए। और हमारे सेकंड कंटेस्टेंट आ जाएं। सौतुल जन्ना रहेंगे हमारे भाई हमादुल्लाह। बल्कि मैं चाहूँगा कि जजेस इससे पहले कि हमारे पास आएँ, हमादुल्लाह के अगर आप नंबर दिखा दें, तमाम जजेस हमादुल्लाह के नंबर दिखा दें। 5 नंबर आपको मिले हैं शाह साहब की तरफ से, 8 नंबर कादरी साहब ने दिए हैं और 8 नंबर डॉक्टर साहब ने आपको दिए थे। हाँ जी, ये टोटल आपके नंबर जो हैं वो 21 नंबर बनते हैं। और इसी तरह मोहम्मद अली के अगर नंबर दिखा दीजिएगा। मोहम्मद अली को डॉक्टर साहब ने 7 नंबर दिए थे, कादरी साहब ने 9 नंबर, काजमी साहब ने 7 नंबर। तो टोटल मेरे भाई आपके हो गए 23 नंबर। दोनों ने वक्त पे ख़त्म किया और बहुत बहुत मुबारक हो। 23 नंबर लेके आप आगे चले गए और किरात का सुल्तान बन चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। क़ालू रब्बना अमत्तना इत्नतैनि व अह्यैतना इत्नतैनि फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूज। जी नाज़रीन कराम, हमारे साथ इस वक्त ज़ाहिर है एक खुशी का लम्हा है और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अपनी फीलिंग्स जो आप एहसास कर रहे हैं। ज़ाहिर है सेकंड पोजीशन अब आपकी आई है, आप बताइए। अब तो आप बोल सकते हैं ना भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और बहुत लंबा तवील सफ़र था ज़िंदगी में। पहली मरतबा ऐसा मुकाबला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल सतह पे मुकाबले मैंने किए, तंजानिया में गया था अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे पोजीशन आई थी। लेकिन इस लेवल जिस तरह रगड़ा यहाँ पे किया वहाँ पे इस लेवल का मुकाबला नहीं था, क्योंकि ये बहुत लेवल का मुकाबला आलमी सतह पे मेरी जितनी उम्र है अभी तक मैंने नहीं देखी कि उसमें इस दर्जे तक। और फिर आखिरी राउंड में यहाँ पे आयत मिलती है और फिर मकामात और फिर तिलावत ख़त्म करके दोबारा मतलब बिल्कुल चांटी यहाँ पे हुई। बिल्कुल तो सही। बहुत टफ मुकाबला था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अल्लाह ताला ने पोजीशन की रहमत से नवाजा और जज हजरात ने इस काबिल समझा, पोजीशन आई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चले माशाल्लाह, ये आपकी अपनी मेहनत थी। जजेस सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की बुनियाद पे आपको नंबर दे रहे थे और यकीनन अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो यकीनन पहली पोजीशन लेके पाकिस्तान वापस आएंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली, आपकी पहली पोजीशन बताइए, कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादा मिन फज़ल रब्बी। अहसनतुम हादा मिन फज़ल रब्बी। बहुत खूब, हादा मिन फज़ल रब्बी। अहसनतुम। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसास खुशी कर रहा हूँ और मैं अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसे कुरान जैसे बड़े नेमत से हमको नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने वालिदैन से भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमको वक्त दिया कि मैं यही रास्ते पर चले जाओ और यही रास्ता को कायम और मजबूत पकड़ो माशाअल्लाह, बहुत खूब। और अपने दोस्तों से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपके वालिदैन को मैं यहीं से सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ ऐसे वालिदैन को। जी माशाअल्लाह, बहुत ही अल्लाह ताला से हमेशा ख़वान कि ये चैनल को इंशाल्लाह हमेशा दायम और कायम आबाद रखें इंशाल्लाह। और हमें जो जज इधर है और उसको भी अल्लाह ताला उम्र पर बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। और जो इधर काम करते हैं जो बंदे माशाल्लाह। जी तमाम लोगों के लिए ज़ाहिर दुआ की हमारे भाई ने। और यकीनन ये रमज़ान के आखिरी अय्याम है और कुरान की बरकत थी और कुरान की बरकत हमें आज यहाँ पे लाई है। आज जो काम इस चैनल पे हो चुका है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से, और हम भी कहेंगे हादा मिन फज़ले रब्बी। जी नाज़रीन कराम, अभी हम यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी होगी और हमारे जो भी बच्चे यहाँ पे जीत कर जा रहे हैं इनको यहाँ पे
इनामात तकसीम किए जाएंगे। कुछ ही लम्हों में हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो प्राइजेज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जी नाज़रीन कराम, हम आखिरी मराहिल पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद है हमारा पूरा पैनल जजेस का, जिसमें सैयद खालिद हमीद काज़मी अल-अज़हरी साहब थे हमारे जज। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे कारी ज़कीउल्लाह कैफ़ी साहब, जिनको आप पहले देखते रहे और ये अपनी मसरूफ़ियत की वजह से हमें वक्त मज़ीद ना दे सके। इनके साथ हमारे जज कारी अली आज़ाद साहब, जो कि हमारे साथ ऑडिशन में थे, जिन्होंने हमारे साथ 4250 किलोमीटर का सफ़र किया पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का, और वहाँ से हम ये खूबसूरत मोती इनके सहारे चुन के लेके आए। इनके साथ हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ हैं न्यू न्यूज़ में, और आपके साथ हमारे जज हैं डॉक्टर अफजल ईमानी साहब, और हमारे आखिरी जज जिन्होंने कैफ़ी साहब के बाद हमारा साथ दिया, कारी बाबर कादरी अल-अज़हरी साहब। नाज़रीन कराम, आज के जो कैश प्राइजेज़ हैं वो दिए जा रहे हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से। इजी, बेहतरीन काम, ज़िंदगी आसान, सुपीरियर नेचुरल, हर बूंद मेहरबान, AMS ग्रीन एनर्जीज़ प्राइवेट लिमिटेड, रावी एडवर्टाइज़र्स, मलिक कैटरिंग की जानिब से। मैं सबसे पहले हमारे थर्ड पोजीशन लेने वाले कंटेस्टेंट जनाब हुसैन शाह साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपना प्राइज़ यहाँ से लें। जी बहुत मुबारक हो हुसैन आपको, आज आप थर्ड आए हैं। 2 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है हमारे भाई हुसैन के लिए। और हुसैन शाह साहब, इंशाल्लाह हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारे क़िरात के सुल्तान हैं थर्ड पोजीशन पे। हमारे सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल किया वो है हमादुल्लाह पेशावर से। आइए मेरे भाई हमादुल्लाह, अपना प्राइज़ यहाँ से लीजिएगा। जी सेकंड प्राइज़ 4 लाख रुपए का इनाम था सेकंड, वो मिला है हमारे भाई हमादुल्लाह को, जिनका ताल्लुक़ है कोहाट से, और ये क़िरात के सुल्तान के दौड़ में सेकंड आए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है हमारे भाई मोहम्मद अली ने, जो कि कोयटा से हैं, और इनको मिला है फर्स्ट प्राइज़। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट प्राइज़ 7 लाख रुपया हमारे भाई मोहम्मद अली के लिए। जी नाज़रीन कराम, हमारे कैश प्राइजेस के अलावा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं हबीब ऑयल की तरफ से, जो कि जाएंगे हमारे चारों फाइनलिस्ट को और हमारे जजेस को। इनाम लेने के बाद क्या अब सिलसिला है भाई? अब आखिरी जो है वो कमेंट्स आपके चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मैंने पहली मरतबा बोला कि हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब की तरफ से, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने को कुरान जैसे बड़े नेमत से नवाजा है। सही। और आज हमको पोजीशन भी अता किया है। सही, माशाल्लाह। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, क्या समझते हैं? उस्ताद थे, वालिदैन थे, किसकी मेहनत? आपकी अपनी यकीनन मेहनत है, लेकिन इसके पीछे आपको यहाँ तक पहुँचाने में किससे सबसे ज़्यादा मदद की? पहला जो है हर चीज़ का इंसान में ताल्लुक़ है। अगर इंसान खुद अगर कोशिश करे तो वो एक चीज़ हासिल कर सकता है। माशाल्लाह। तो
बात मैं अपने वालिदैन से और अपने उस्तादों से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सबसे पहले किसको बताएंगे अपनी ये कामयाबी? जी, सबसे पहले किसको बताएंगे कामयाबी? वालिदैन को वालिदैन को बताएंगे। चले, हमारा सलाम भी दीजिएगा इंशाअल्लाह, और खुदा आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस्मान साहब, कैसा लग रहा है न्यू न्यूज़ के ऊपर पहली मर्तबा क़िराअत का सुल्तान? और उमूमन कहा जाता था कि क़िराअत का प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा, और ना ही ऐसा प्रोग्राम हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली मोहसिन साहब, आपकी सारी टीम का, और यहाँ जितना पूरा महीना आप लोगों ने इस महफ़िल को सजाया, और ख़ास तौर पर वो तलबा जो यहाँ पे आए पूरे पाकिस्तान से, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की। हमने अपने न्यूज़ के ऊपर भी आपके पैकेजेस चलाए, और हमने देखा कि जिस मेहनत के साथ आपने ट्रैवल किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ये इन हीरे मोतियों को तलाश करके इस स्टेज के ऊपर लेके आए। मैं ख़ुद भी पूरा महीना, अब देखें सहर और अफ्तार के वक्त, कि जब एक आम चलन था कि पाकिस्तान टेलीविज़न्स के मुख्तलिफ़ निजी चैनल्स के ऊपर जिस किस्म के रमज़ान की प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, उसके बरक्स आपने उस रवायत को ज़िंदा किया कि उस वक्त सहर और अफ्तार के उन औक़ात के अंदर आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, और ऐसी खूबसूरत आवाज़, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक कुरान का महीना है, और आप लोगों ने न्यू न्यूज़ के तवस्सुत से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको कुरान से जोड़ने की जो सही की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता करे। और मैं इस मौके के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे नई बात मीडिया ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, जिनका ये आइडिया था, और जिस खूबसूरती के साथ न्यू न्यूज़ की टीम ने इसको अमली जामा पहनाया है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देखा गया है। ख़ुद मैं अपने घर में बच्चों के साथ, और एक आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए एक शौक़ पैदा किया है कुरान के साथ जुड़ने का, कुरान को सीखने का। और मैंने देखा कि जिस मेहनत के साथ और जिस तरीके से हमारे जजेज़ ने उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं क़िराअत की, मैंने भी पहली दफ़ा ये सुना कि कहाँ पे मुकाम है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे, ये मुझे भी उसको सीखने का मौका मिला। इस तरीके से जो उस कुरान की तिलावत करते हैं, जिस तरीके से लोगों ने, मैंने देखा कई लोग उस अंदाज में बाद में उस कुरान सामने रखा, और उसके बाद उन्होंने उसको दोहराई करते हुए नज़र आए। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी काविश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इस काविश को, आप तमाम लोगों की इस काविश को कबूल फरमाए, और इस माह मुबारक के सदक़े इसके लिए जो है हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। बहुत शुक्रिया। आमीन, बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख़्याल है कि कादिर साहब आपसे शुरू करते हैं। क्या सिलसिला रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़ाहिर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी खुशी हुई मुकाबले में शिरकत करके, और जूरी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, और बिलाशुबा मैं पूरे न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसा क्वालिटी वाला एक मुकाबला पेश किया, और ऐसी क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में यानी देखने में नहीं आती। तो बहुत ही मुसर्रत का मौका है हमारे लिए, खुशी का मौका है, और मैं बारे दिगर आपको, पूरी टीम को, चैनल के बानियान को, सबको बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए, और आइंदा भी सालों में बढ़ चढ़ कर इस अहतमाम को, यानी इस मुकाबले को मज़ीद अहतमाम के साथ आगे लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तमाम न्यू न्यूज़ चैनल के कारकुनान और जो मेहनतकश न्यू न्यूज़ के बरदरान का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत बेहतरीन खूबसूरत ये प्रोग्राम इस साल माह मुबारक रमज़ान में बेहतरीन ये मुकाबला इनक़ाद किया। और इस मुकाबले के हवाले से, जो फ़नी हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसा फ़नी मुकाबला हुआ कि जिसको मैं मुबारकबाद कहना चाहूँगा न्यू न्यूज़ चैनल वालों को, और आइंदा इंशाल्लाह यही उम्मीद करूँगा कि इसको बेहतर से और बेहतर अंदाज़ में इंशाल्लाह इस मुकाबले का इनक़ाद करें। जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं न्यू न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना जानदार कंपटीशन करवाया। ये न सिर्फ कंपटीशन था बल्कि एक तरबियती सेशन था। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात पे है कि हमने सिर्फ उन हीरों को और उन मोतियों को सिर्फ नहीं निकाला, बल्कि उनकी मरहला वाइज उनकी तरबियत की है कि वो कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर कुरान पढ़ने वाला और तिलावत को खूबसूरत अंदाज से करने वाले बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
کہ جس میں یقیناً جو شرکاء تھے وہ بھی اس بات سے محظوظ ہوں گے کہ جہاں وہ دوسرے کمپٹیشن میں صرف تلاوت کر کے آ جاتے اور ان کو رزلٹ معلوم ہو جاتا، یہاں ان کو ان کی اخطاء غلطیاں بتائی جاتی، ان کو اس طرح تصحیح کی جاتی اور ان کو اس طرح پرفارم کر کے دکھایا جاتا کہ یہ جگہ اس انداز سے آپ کو پڑھنی چاہیے تھی. تو یہ ایک میرے خیال میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو اور نیوز کے دیگر جو مالکان ہیں یا دیگر جو ورکرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، باقی سارے سب کو مبارکباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ پروگرام بہت ہی عمدہ اور کامیاب ترین پروگرام ہوا ہے. اس حوالے سے نیوز کی مکمل ٹیم اور چودھری برادران دونوں حضرات کو، چودھری عبدالرحمن صاحب اور اسی طرح چودھری عبدالخالق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ایسے کام ان سے لیتا رہے. اور اس کام کا جو مقصد پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کو خوبصورت پڑھ کے سنایا گیا. یہ ایک دعوت ہے کہ قرآن کو خوبصورت جب پڑھا جائے لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن پڑھنے کا، صحیح قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو کم از کم ہر مسلمان قرآن کو اس صحیح شوق سے خوبصورت قرآن کو سن کر صحیح قرآن پڑھنے والا بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن آخرت میں سرخرو فرما دے. بہت شکریہ آزاد صاحب. آپ سے سب سے آخر میں پوچھیں گے، آپ نے یہ سفر ہمارے ساتھ شروع کیا تھا اور آپ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے پوری ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے، کاشف عقائی صاحب تھے، رضوان جرار صاحب تھے، ہمارے دونوں سینئر اور کیمرہ مین اور پوری ٹیم مل کے ہم نکلے ان موتیوں کو ڈھونڈنے. تو کیسا لگ رہا ہے؟ جی سید، پاکستان میں نے بھی پہلی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ اس نوعیت کا پروگرام ہوا ہو جی. اور یہ نیوز چینل والوں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بتایا سب کو کہ اس طرح کا پروگرام بھی ہوتا ہے جس میں مقامات ہوتے ہیں، جس میں لحن ہوتے ہیں، صوت و ہوتے ہیں. اور بڑا کٹھن بھی تھا، آپ ساتھ تھے تو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے. اور آخر ہمیں کرت کا سلطان مل گیا الحمدللہ. اور جو ہے ہم چینل والوں کے بڑے شکر گزار ہیں. اور یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ شعور آئے اور دوسرے قرا بھی جو ہے نا پیدا ہو. جی میں ایک ایک کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن جتنے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ان سب کا شکریہ. خصوصاً ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب کہ جنہوں نے ہمیں بے لوث ہماری سپورٹ کی اور اس چیز کو یہاں تک پہنچایا. وہ کرسی جس پر قاری بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا، شاید بنانے والے نے نہیں سوچا تھا کہ اس رمضان المبارک میں اس کے اوپر کوئی بیٹھ کر قاری تلاوت کرے گا اور وہ کرسی پہ بیٹھنے والا آخری فرد قرات کا سلطان ہوگا. اسی طرح جب یہ سیٹ بنایا گیا تو یقیناً معلوم تو تھا قرآن کے لیے ہے، لیکن اس سیٹ کے بننے سے پہلے جب یہ چیزیں بنی تو معلوم نہیں تھا. ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر مقصد کا اختتام اچھا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر نیکی اور بھلائی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی نہیں ہے. اور آج ہم نے وہ مقصد جو شروع کیا، وہ سفر جو شروع کیا، اس کا اختتام بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. رمضان المبارک کے آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں، اور جس طرح سے ہم یہاں سے اپنے ان دوستوں کو یہاں سے بھیجتے ہوئے غمگین ہو رہے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کو وداع کہتے ہوئے ہمارا دل غمگین ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہمیں ایک تحفہ ملا، اور وہ تحفہ قرآن مجید تھا جو کہ کلام اللہ. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنك أنت العزيز الحكيم. ما شاء الله يا رب. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. صدق الله العلي